घृतवती भुवनानामभिश्रेयोरप्ये पृथिवे मदोदोघे सोपेशसा द्यावा पृथिवे अपारोणस्या धर्माणा विखकाभेते आचारे भूरिरेतसा चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा ततुपरिनिवेद्यपात्रान्निधायो गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षो धेनवाः अमृते कृत्यो सत्यन्त्वरतेन परिषिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मङ्गलारतिश्च दीपं दर्शयामि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है, आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देवोनी पंचारती करू बाबांसे आरती करू साईंसे आरती करू बाबांसे आरती उठा उठा हो बांधव उलाळू हार माधव साईर माधव उलाळू हार माधव करुणिया श्रीरामन पाहु गंभीर हे जान साईंचे जान पाहु गंभीर हे जान कृष्णनाथ दत्त साई जडो चित्त तुझे पायी चित्त बाबा बाई जडो चित्त तुझे पायी भारती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरणार जातले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळुनी आनंद सस्वरूपी राहे नंद मोक्ष जनादावे निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा दयामणि
तैसा भाव दया तैसा अनुभव जावे से दया गणा ऐसे तुझे हे माव तुझे हे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणे मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण परब्रह्म साकार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करे ते वारी प्रभु पद पावया भव भय निवारे आरती साई बाबा माझाणी द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हेची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिना साधक निर्मल तोयाणी च सुख पाजावे माधवया सांभाळ आपोली भाक आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरण जातले गावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणे ठेवी तो माथा जय देव अवतरसी तो येता धर्मांते ग्लानी नास्तिकांना हे तो दाविसी निज भजणे दाविसी नाना लीला असंख्य रूपांचे हरसे दिनांचे तो संकट दिन रचने जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणे ठेवी तो माथा जय देव यवन स्वरूपी ऐक्या दर्शनत्वादिफले संशय निरसुनिया तद्वैता घालविले गोपी चन्द्रानन्दात् काञ्ची उद्धरिणे गोमिण वंशे जन्मने लोकातारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणे ठेवी तो माथा जय देव भेदन तत्वे हिंदू यवनांचा काही दावायासी झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाही दाविसी आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणे ठेवी तो माथा जय देव देवा साई नाथ तत्पदनत भावे परमाया मोहित जनमोचन जनिभावे त्वत्कृपये सकलांते संकट निरसावे देशील तरी देद्वद्दश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणे ठेवी तो माथा जय देव शिरडीनाथे पंढरूर
पुण्डलिका जागा याहो याहो अवघे जन करुणा मानसी वंदना साईंसी वंदना करुणा मानसी वंदना प्रणु माने बाबा साई ताव ताव माथे आई ताव माथे आई ताव पाव माथे आई चालेंदु नागन वंदीन चरणानुयान काहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भवे उवालिन भने नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दतु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानश्च चन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ समस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं दारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यात् ईशा सार्वभौमः सार्वं यशान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळितदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परमेश्वरो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय अनंतातुलाते कसेरे स्तवावे अनंतातुलाते कसेरे नमावे अनंत मुखांता शिणे शेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मणित्वात्पदानित्य भावे पुरावे तरी भक्तिसाठी स्वभावे करावे जगातारुणे मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा भया संत लीला दिसे आज्ञलोकान् परे जो जनाला परे अंतरे ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा पराराधराजन् महामानवाचा नरासार्थका साधने भूत साचा करो साई प्रेमा दळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे करे सानलपज्ञबाला करावे अमादंड चुंबो निगाला मुखे गाल प्रेमे खराग्रासाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराधिक जांजा पदावंदिताते
शुकादेकजान्ते समानत्वदेति प्रयागादितीर्थे पदेनां रहोतां नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुषाचापदापाहता गोपबाली सदा रंगले चेत् स्वरूपे मिलाले करे रास क्रीडा सवे कृष्णनाथ नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा चोडितो देन अत्यंत भावे पवे मोहनी राज हातारियात नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ ऐसा ये साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुतिसारा धनुषयात्रे कुमारा बाबा ये बा राजस्थान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुरभिक्षे से निर्मल नदी तुंगा जलप्राशे निजरामाहुरदेशे ऐसा ये बा थोड़े रोमत से वाम करे त्रिशूलमरुधारी भक्तावरद सदा सुखकारी देश नमक्ते चारी ऐसा ये बा तारे पादुका जपमाना कमंडलो मृगछाला धारण कर सेवा नाग जटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये बा तत्पर तुषाया जय ज्ञानी अक्षय क्रांते सदने लक्ष्मी वास करे दिन रजनी रक्षस संकट वारुणी ऐसा ये बा क्या परिधान तुझे गुरुराया तुष्ट करे नयनाया पूर्णानंद सुखे एकाया लालिस हरि गुण गाया ऐसा ये बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुतिसारा अनुसया कुमारा बाबा ये बा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संवारहेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वांसविद्वां समर्तण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्बोधिमगणार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणङ्कीर्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां दृढं कुर्वतां भुक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासै समावेशकृतेशानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सान्नमद्भिः जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं
परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णम् भवद्दर्शनात् सन्तुणिता प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्रीसाईश कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदां यशमत्तादरज प्रभावमतुलं दातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटां सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरत्सुधांशुप्रतिमं प्रकाश कृपातपत्रं तव सायिनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादेव सायिनाथ स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुगमे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्णचित्तास्तत्पादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितौ धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। ॐ श्री